maupay nga mapaso nga adlaw kayo nga tanan. Sangkay daret kaura-urahit ka mapaso hit panahon nga na nahubas na diri angay humubas nawaraan nahin source in tubig ibahaaten ano suga amon an amon atabay nga diri hinihubsan yan maluoy la wara na lawod diri na atabay tawag pwede na himuon nga oringan. Papakita ko yung tamatabay. Wa siya init tamatabay kalawin niyo at ginbutangan hinhagdan kay wara nga tubig nasarok nga ni ak gamit timba nagkakalpot itlagay nadadara itlagay ito oray na may da tubig yung gibutiin agad la pero nalit ya kabo may da pagad ba nga isda pero pag nagsasarok ak nadadara ito na siya daray sobra ka mahuraw nahubsan hiya akin naman plano yan kay pareho naman la oray man tubig tatanggalan ko na lahit lagay para bangin man lahit sunod nga adlaw umadlaw umuran at least marinis na dito na ilaron asya kung tanan namon primary source an tubig an waray paghubas kay amon dinlilinis ang tangkal yung papainom baboy narahin niya ka mahuraw nahubas na tabay giadlawi na agpapasuyo waray saripan kalagsan diri napisok adlaw ano man hikamo di sangkay hubas na dama kamo bangin diri ak nag-iisa ada sobra nga ka mapasok. So asya lang to sangkay maglilimas lahan niyak. Thank you.